Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas radim jednostavan kolač od griza koji je vrlo sočan i zaista jako fin. Mjere su na čaše, pa ga baš svako može napraviti bez problema i uživati u njegovom odličnom okusu. U širokoj posudi razbit ćemo 4 jaja i kratko ih miksati. Dodajemo čašu šećera, pa ćemo sve pjenasto umutiti. Čaša koju koristim je standardne veličine i ima zapremninu od 200 ml, odnosno 2 decilitra. Ulit ćemo čašu ulja, kao i mlijeka i kratko miksati. Sipamo i čašu glatkog brašna. Zatim dodajemo 2 čaše griza, pa ćemo sve spojiti. Nakon toga ubacujemo i 1 čašu mljevenih oraha. Ako tako više volite, orahe prema želji možete zamijeniti mljevenim lješnjacima. Na kraju treba dodati i 1 prašak za pecivo, pa sve završno izmiksati. Nauljit ćemo protvan dimenzija 36 x 21 cm i pobrašniti. Prebacit ćemo smjesu za biskvit i malo je protresti. Kolač se peče u zagrijanoj pećnici na 200 stupnjeva 30 minuta. Dok se peče, treba napraviti sirup. U posudu na štednjak usipamo 400 ml vode i 200 g šećera, pa zagrijavamo do vrenja. Kad zavrije, dodajemo koricu od 1 limuna i kuhamo 2 minute. Kolač se ispekao, pa ga vadimo van i dok je još vruć, zalit ćemo ga sa sirupom. Zatim ga treba dobro ohladiti. Ohlađeni kolač prije posluživanja možete ukrasiti, najbolje sa sitno narezanim orasima ili lješnjacima. Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima. Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!